ट्रेजेडी जाल्ली आसा तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तो मेंबर हांगाच आसा. सो हेजेर कितें एक्शन जातली हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान गव्हर्नरान उलोवंक जाय आसलें. हांव टेबल करता. फूल लेटर आनी फूल डिटेल एविडन्स आसा. स्पीकर सर, आता आमी गोंयांत पळयता की गोंयांत परिवर्तन सरकार म्हणून हाडलो आनी परिवर्तनाच्या नांवान खुबशो बदल घडोवपाचो प्रयत्न आता सरकार करता म्हणटा. आयज आमचे एसटी भाव जे आसा ते युनिटी मॉलाक लागून उपोशणाक बसले आनी ते प्रोटेस्ट करता. थंय चिमला ह्या गांवांत युनिटी मॉल हाडपाचो जो षडयंत्र आसा तो सरकार रचता. आता हेज्या बाबतीन जो आमचो गव्हर्नर आसा गव्हर्नरान काय उलोवंक ना. पण आयज बसून थंय उपाशी पोटार थंय आमचे ट्रायबल भाव थंय बसलेले आसा आनी तांकां न्याय अजून पर्यंत मेळना. आनी हांव कित्याक लागून म्हणटा की आमी प्रत्येक वेळा जो ट्रायबल एरिया ज्यो आसा त्यो नोटिफायड करच्यो हे आमी विनवणी केल्ली. सरकारा कडेन मागले की ट्रायबल एरिया अजून पर्यंत कित्याक नोटिफाय जायना. हेकाच लागून आयज गोंयभरान ज्या ज्या एरियेन ट्रायबल हे जाता थंय थंय असो अत्याचार जाता आनी ट्रायबलांचे जमनी ज्यो आसा त्या जमनीच्या सायडीक कितें आसा ते काबार करपाचो प्रयत्न करता. आनी आमचो एक डिमांड जो प्रत्येक वेळा मेळटालो तो होच आसलो की ट्रायबल एरियाज नोटिफाय जावच्यो. मात त्यो जावपाक अजून पर्यंत दिना. सो हे केन्ना म्हटल्यार जातल्यो हेजोय प्रश्न अजून पर्यंत गव्हर्नरान तेजेर उलोवंक ना. स्पीकर सर, आता आमी पळोवया तुमी चड वेळ कितें करतले खबर ना. पण एक तुमकां आनी एक हें सांगपाक सोदता. आता आमी पळयता की गोंयकार आता एक मुणकार्यल म्हणटा टेंडन्सी म्हणटा खुबशे कायदे पास करता, कायदे दुरुस्ती करता, कायदे चेंज करता. पण एक सांगता हालींच्या तेंपान खुबश्यो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्यो. चडश्यो प्रमाणान जे जाग्यांक लागून लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाता आनी जागो कसो काबार करपाचो आनी जागो कसो खावपाचो आयज दिल्लीकार येयल्ले आसा, भायली लॉबीज येयल्ली आसा आनी आमचे गोंयकारांचे जागे काबीज करता जावं विकते घेता जावं त्या जाग्यांचेर कन्स्ट्रक्शन हाडटा. स्पीकर सर, एक आयडल एक्झाम्पल हालींच्या तेंपार एक मर्डर जालो लोकल जो मांद्रे हांगा आनी त्या मर्डरान जो जुनसवाडा मांद्रे एकट्या मनशान जो गाडी घेतली आनी गाडी घेवन ऑलमोस्ट 20 मीटर त्या गाडयेक एक्सिडेंट करून 20 मीटर फुडें धुकलिलो आनी तो पळोवन गेलो. तेका मागीर सगळ्यांक सोदचें पडलें, बायलेक मारून उडयली. दुसरो इन्सिडेंट मांद्रेत जालो तो म्हणजे आमचो एकटो एक्स सरपंच महेश कानोडकर एकाय असॉल्ट जालो, तेजेरय मारहाण जाली आनी हे चडशे प्रॉपर्टी इश्यू. एक मेजर इश्यू तो आमकां दिसून येयलो तो म्हणजे उमाकांत खोत हेचो मर्डर. आता 5 नोव्हेंबर 2025 मोरजी हांगा उमाकांत खोताचो मर्डर जालो आनी त्या टायमार FIR लॉन्च करपाक लागून पुलिसांनी डिले केलो. लोकांक तेच्या फॅमिली मेंबरांक थंय जमचे पडले पुलीस स्टेशनाच्या भायर आनी त्या पुलीस स्टेशनाच्या भायर जमोन ते सगळे एकटे जावन एक डिमांड केलो की हेजेर FIR जावची. थंय सगळे तेंचे लेबर जे आसले तेंच्यांनी थंय रावले आनी त्या मनशाक मारलो. आता स्पीकर सर, हे कित्याक लागून घडलें? आता खूब जाण म्हणटा हो मर्डर जाला प्रॉपर्टीक लागून, हेका लागून तेका लागून. पण म्हाजे कडेन स्पीकर सर हो फूल एविडन्स आसा. हांगा आता अशें जाल्लें आसा ह्या उमाकांत खोताक अशें प्रूव करूं शकता तो मर्डर न्हू, तो बेश्टो हे म्हणून. सो FIR जेन्ना जाली थंय हांव तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता हे सगळे फोटोज आनी तेंची फॉरेन्सीक रिपोर्ट्स ज्यो रिपोर्ट्सांनी त्यो रिपोर्ट पासून तांकां दिवपाक सोदनासले. अशें जो दोंगर आसा तो कट करतालो तो तेंचोच दोंगर आसा. तो प्रॉपर्टी जी आसा ती सर्वे नंबर 149/1 ऑफ मोरजी विलेज आनी दुसरी प्रॉपर्टी जी तेंच्या वयर आसा तेय ते टेंडन्सी आसले पण तेंचे टेंडन्सीन नांव लावंक नासलें. थंय ती प्रॉपर्टी गोंयकार आसलो जोशी म्हणून तेणें विकून ती अशोक कुमार नर्मुदी हेका विकली. ही सर्वे नंबर 156/3 ही प्रॉपर्टी आसा आनी हेजी प्रॉपर्टी जो टेनन्सी प्रॉपर्टी तेजी आसा ती म्हणजे 149/1 आनी ह्या प्रॉपर्टींतल्यान रस्तो व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आनी स्पीकर सर, म्हाका खरेंच आयज हांव कित्याक लागून हो इश्यू हाडलेलो आसा कित्याक ह्या मनशान 1 वर्स पयलू सगळ्या डिपार्टमेंटाक ताका मारून उडयलो. हो मारून उडयलो, ही हत्या केली, मर्डर केलो आनी 1 वर्स पयलू हेणें सगळे डिपार्टमेंट जावं ती पंचायत आसूं जावं ते पुलीस आसूं जावं ते कलेक्टर आसूं डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक तेणें लेटरां बरयल्ली, पंचायतीक बरयल्ली, सगळ्या डिपार्टमेंटांक लेटर बरयल्ली, फ्लायिंग स्क्वॉडाक फोन मारलो पण कोणानूच तेजेर एक्शन घेवंक ना. आनी हो सरकार जेन्ना म्हणटा की प्रशासन तुमच्या दारी, प्रशासन त्याच्या दारी येवंक ना आनी तेका ना इलाजान तेका थंय वचून आडोवचें पडलें, वचून सांगचें पडलें. तरी पूण ते दिल्लीकार जे आसा ते आयकना जाले. ते आयकना जावन हेजेर हत्या केली. थंय ते कोण लेबर आसले झारखंडनी तेच्यान हत्या केली आनी ह्या मनशाक मारून उडयलो. स्पीकर सर, आयज आमचो गोंयकार जो टेनंट आसा, टेनंट पळय फॉर्म एन 14 तेजें नांव आसा, ते टेनंटाक मारून उडयलो. आनी स्पीकर सर, असो रस्तो बांदताले हे पळय हे रस्तो बांदता हो पळय हे सगळे आसा
आणि अजूनपर्यंत 3 महिने झाले या केसी, पण अजूनपर्यंत स्पीकर सर अजूनपर्यंत जो अशोक कुमार म्हणटा तो त्याका अजूनपर्यंत अरेस्ट केलो ना. ही इज अनट्रेसेबल, अजूनपर्यंत मेळना. आता पुलीस फोर्स कितें करता, लॉ अँड ऑर्डर जेन्ना सिच्युएशन अशी असता तेन्ना पुलीस फोर्स कितें करता हे म्हाका कळपाची गरज आसा स्पीकर सर. हे गव्हर्नर स्पिचीन जावंक ना. आयज आमच्या गोंयकारांक समज मारून उडयता नाल्यार त्या गोंयकारांक राखून दवरपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा, मात ती जायना स्पीकर सर. तशेंच आता आमी टीसीपीचेर येवया. हो टीसीपी डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट सगळ्यांक अप्रुवल दीत सुटलेलो आसा आणि सेम प्रॉपर्टी हे पळय हो जो रिजनल प्लॅनान दाखयल्ले आसा, जो लँड यूज आसा तो लँड यूज ऑर्चर्ड लँड आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. ह्या प्रॉपर्टीन जो अशोक कुमारान जी प्रॉपर्टी घेतल्या ते प्रॉपर्टीच्या सकयल जो प्रॉपर्टी आसा ती हेंची आसली उमाकांत खोताची आणि थंयच्यान भितर रोड बीन कांयच नासलो. रिजनल प्लॅनान रोडूच दाखयना स्पीकर सर. पण रोड ना काय नासतना हे टेक्निकल क्लिअरन्स ह्याच डिपार्टमेंटान टीसीपी डिपार्टमेंटान तांकां दिलें. आता हे कशें दिलें स्पीकर सर. हांगा ते म्हणटा की रोड एक्सेस आसा, हांगा कन्वर्जन सनाद आसा. हे A to Z तांकां कशें करून दिलें. आता ही सगळी डिपार्टमेंटां कशी चलता. ऑर्चर्ड लँड हांगा क्लियरली बरयल्लें आसा, पार्टली ऑर्चर्ड झोन, पार्टली नो डेव्हलपमेंट स्लोप, ओव्हरलॅपिंग ऑर्चर्ड झोन आणि थंय तेंच्यांनी फार्म हाऊसाक लागून परमिशन दिली. स्पीकर सर आता फार्म हाऊस रस्तो नासतना हे कशें फार्म हाऊसाक परमिशन दिता हे कळपाची गरज आसा स्पीकर सर. आनी एकटो मनीस आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान, तो म्हणजे परेश गायतोंडे. जंय जंय आमी वयता, ज्या ज्या लोकेशनार वयता थंय परेश गायतोंडे म्हणटा तो मेळटा. आता हो कसलो एजंट जालो तो खबर ना. तो टीसीपी बोर्डानूय आसा, टीसीपी डिपार्टमेंटान सगळी कामां हो मनीस करता. आणि ह्या मनशान ह्याही प्रोजेक्टाक ह्याही हेका लागून ह्या दिल्लीकाराच्या हेका लागून हेजे सगळे अप्रुवल हेणेन दिल्ले आसा. आता हेंचेर कोण एक्शन घेतलो हे म्हाका दिसता गव्हर्नर स्पिचीन येवपाक जाय. कित्याक हे सगळे हे षडयंत्र जो आसा हो डिपार्टमेंटाचो आसा, ह्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांचो आसा. कित्याक तेंच्यांनी सायटीर वचनासतना, तेंच्यांनी सायट पळयनासतना हेका अप्रुवल दिलें. सो हो पबडो आमचो उमाकांत खोत जो आसा तेका न्याय मेळपाक जाय आनी हो न्याय मेळटलो नाल्यार ही प्रशासन आनी ह्या डिपार्टमेंटाचे कोण कोण हेजी जबाबदारी आसा तेंचेर जबाबदारी घेवपाक जाय. मात हे जायना. आनी हांगा लँड यूज चेंज, कन्वर्जन हे सगळें चलता आनी आख्खो जो गांव आसा आमचे दोंगर आसा, ही शेतां आसा ही काबार करता. हेंय हो टेबल करता, हितून क्लियर कट एक्सपोज करता हो सरकार आनी सरकाराची यंत्रणा. 1 वर्स कोण एक्शन घेयना, 1 वर्स. आनी तेका लागून हो बाबडो उमाकांत खोत तेका मारून उडयलो, मर्डर केलो तेजो. आयज तेजी 2 जाण भुरगीं आसा तेका कोण पळयतलो हेंय पळोवपाक जाय. हेंय टेबल करता स्पीकर सर. आयज आमी पळयता की गोंयान हो जाग्याचो प्रश्न व्हडलो मुद्दो मोठो जाल्लो आसा आनी तेकाच लागून गोंयकारांक मारता. आनी हेच आमी प्रत्येक वेळा सांगताले, आमचो पक्ष रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्ष प्रत्येक वेळा सांगतालो की गोंयकारांचेर अत्याचार जातलो, गोंयकारांक मारतले, गोंयकारांक काबार करतले. आयज आमकां दिसून येयल्लें आसा प्रत्येक कडेन लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हाती भायर पावल्ली आसा. आनी आमी पळयता की लँड यूज जो आसा तो चेंज जायत आसा. आयज आमी पळयता 39A जो अमेंडमेंट हाडला आनी हांवें तेन्नाच सांगलेलें की ह्या अमेंडमेंटाच्या अंडर गोंय काबार जातलें, गोंयकारांक सोंपयतले. आनी पोर्शन बाय पोर्शन आयज जे अमेंडमेंट अंडर चेंजीस करीत आसा. आयज म्हाज्या मतदारसंघान हांगा आमचो सानंद्रे मतदारसंघान ऑलरेडी 39A अंडर 1,05,807 स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती. There is no quorum in the house. There is quorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belmar. Man bell. Belmar. Quorum na. Wingele भितर सगळे. 1, 2, 3, 4. Washroom आमूत असं 8 जण सर. 8 जण. वय आले. असा स्पीकर सर ह्या लँड यूज चेंजाच्या अंडर 39A अंडर माझ्या स्वतःच्या मतदारसंघात हो सानंद्रे मतदारसंघात 1,05,807 स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती ऑलरेडी लँड यूज चेंज केल्ली आसा. दुसरे प्रोविजनल तेका ऑलमोस्ट 73,000 स्क्वेअर मीटर एरिया ही प्रोविजनल दवरली आसा. आता ह्या हितून स्पीकर सर चडसो नॅचरल कवर, स्टीप स्लोप, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, फॉरेस्ट, प्रायव्हेट फॉरेस्ट, स्प्रिंग्स, वेटलँड, हेरिटेज ट्रायल, गार्बेज सायट, ऑर्चर्ड लँड हे सगळे लँड हितून हे आसा. आता गव्हर्नरान म्हाका दिसता हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसली, मात ते मात्तूय लक्ष दिवना. आयज आमकां लोक विचारता की बाबा हे कितें चल्लां, चेंजीस जायत आसा, रस्ते ना, थंय रस्ते नासतना हेंच्यांनी लँड यूज चेंज केलो. आता हेची जबाबदारी कोण घेतलो. आता आमी ज्या मतदारसंघात म्हटल्यार आमी जेन्ना लिस्ट काडली आनी ह्या 39A आमी उल्लेख केलो तितून आमकां कळोन येयलें आख्खे गोंयान 13 लाख म्हणजे 13,43,920 स्क्वेअर मीटर्स ही ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्या, लँड यूज चेंज जाल्ली आसा. स्पीकर सर इतली जमीन जी आसा ती परिवर्तन जाता
आता कित्याक लागून जाता, कोणाक लागून? गोंयकार घेता, गोंयकार चेंज करता. आता टोटल आता फुडें इन प्रोसेस जी आसा ती 59,31,688 स्क्वेअर मिटर्स इतली एरिया स्पीकर सर आता परिवर्तन जावपाची आसा, लँड यूज चेंज जावपाची आसा. स्पीकर सर हे बारीक गजाल न्हू, ही गजाल समज जाली नाल्यार तुम्ही चिता आयज लिगल आनी इनलिगल हे चालू आसा. कोण म्हणटा लिगल आसा, कोण म्हणटा इनलिगल आसा. इनलिगलाक खंयच्यान प्रोविजन मेळटा? समज दोंगर आसा, हे दोंगराचें कन्वर्जन कशें जाता? हांगा थोडे म्हणटा आमकां इकॉनॉमी बूस्ट करपाक जाय. कसली इकॉनॉमी? लोकांची ह्या सैमाची गाय आपली. आयज आपली इकॉनॉमी बूस्ट करपाक सोदता काय कितें? हो प्रश्न चिंत जाता. कित्याक हे ऑफिसर थंय वचोन पळयत ना. आता आमच्या मतदारसंघात एक सर्वे आसा तो मंडूर हितून, तेंच्यान लँड यूज चेंज केलो, थंय रस्तोच ना. आता हे ऑफिसर आसा त्या ऑफिसरान कितें पळयलें? ते सायड इन्स्पेक्शन करता. आमी तेजेर ऑब्जेक्शन सजेशन पळयले, आमी ऑब्जेक्शन ऑलरेडी रेज केल्ली, पण ती काडली आनी डस्टबिनान मारली. सो स्पीकर सर हितून क्लियर कळटा कोणाक तरी बेनिफीट मेळटा. आता हांवें आयकलां की ऑलमोस्ट अरावंड 8 ते 10,000 जो इनलिगल जे आसा थंयच्यान चालू आसा. आता हे कॅल्क्युलेशन केलें नाल्यार दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॅम इन गोवा. म्हणल्यार 5,900 कोटीचे स्कॅम. हे स्कॅम चल्ला. कित्याक हे कॅल्क्युलेट 59 लाख स्क्वेअर मिटर म्हाका दिसता सगळ्यांनी आयकोंक जाय. इतलो 59 लाख स्क्वेअर मिटर समज एरिया हे जाता परिवर्तन, लँड यूज चेंज जाता आनी त्याचो कॅल्क्युलेशन करा कितें आसा तो. म्हणल्यार ऑलमोस्ट 6,000 कोटीचे सुमार स्कॅम. हे फक्त एक सेक्शन 39A सेक्शन, 17(2) सेक्शन, बाकीची सेक्शन सगळी सेक्शन आसा. हे येदे मोठे स्कॅम समज हांगा घडटा. गव्हर्नरान खरें म्हणल्यार उल्लेख करपाक जाल्लो. आयज थंय रिटायर्ड जस्टीस तो आपूण सांगता की 10 चार्टर्ड हाडली, तोय म्हणटा 39A 17(2) जे आसा ते स्क्रॅप करपाची गरज आसा. आनी आमी म्हणटा हे स्क्रॅप जावपाक जाय. पण हे जे स्कॅम सद्याक चल्ला, आता त्या दिसा वेंचीचेर मुखेलमंत्री खूब चडलो, खूब कितें कितें उलोवपाक लागलो की RSSाक कितें कितें म्हटलें. ते RSSाचे पासून पळयता आसतले हांव. ते जे कोण RSSाचे आसा पळय तेंच्यांनी पळोवचें परिवर्तनाचो सरकार पळय. हे परिवर्तन सद्याक गोंयांत चल्ला आनी हे परिवर्तन समज जालें नाल्यार गोंयकारांक कांय उरपाचें ना. आमचो सैम, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां ही सगळी काबार जातली. आमच्यो न्हंयो ह्यो सगळ्यो काबार जातल्यो. इतले लाख म्हणल्यार 60 लाखाचो परिवर्तन फक्त एक सेक्शनाचेर. आता हेका कोण डायरेक्शन दिता, कोण हे करता? हेजेर एक्शन जावपाक जाल्ली. गव्हर्नरान हेजेर उलोवंक जाय आसलें, मात गव्हर्नरान ते उलोवंक ना. सो एक दूख दिसता की आमचे डिफरंट तरेचो जो प्लॅटफॉर्म आसा, आमची टॉपोग्राफी आसा ही टोटल चेंज जातली. फॉरेस्ट चेंज जातलो आनी हे प्रोटेक्ट करपाची आमची जबाबदारी आसा. आयज सादो प्रायव्हेट फॉरेस्ट जो प्रायव्हेट फॉरेस्ट रिजर्व केला, तो सेव्ह केला, तो फॉरेस्ट पासून कन्वर्ट जाता, लँड यूज चेंज जाता. हांवें हे मुखेलमंत्र्याक बरोवन दिल्लें आसा म्हाज्या मतदारसंघाचे आनी ओवरऑल की कितें कितें आसा अलॉंग विथ एंटायर डिटेल्स हेजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी हे गव्हर्नराकूय हांव बरयतलो. हे गव्हर्नराक खबर आसा कितें जालां, कित्याक आख्खे गोंयांत दिसता नॅशनल न्यूजार पासून हे येयल्लें आसा स्पीकर सर, पण कोणाक पडलेलें ना. आयज असो सरकार हे जावपाक जायना. हे सरकाराक एक्सपोज करता. कित्याक सरकाराचे जितले आमदार आसा हे चिता की लोक उलयता, लोक सांगतले तुमकां डायरेक्ट अशें समज जालें. आनी घेता कोण? मॅक्सिमम 90% हे भायले. लँड यूज चेंज जे करता 90% भायले. दिल्लीचे येता, हरियाणाचे येता, बिहारचे येता, आनी खंयचे येता हेच करता, गुजराती येता. आनी हे समज करपाक लागले आनी हे अशें दादागिरी करपाक लागले आनी गोंयकार उरतले खंय? गोंयकारांकडे पयसोच ना घेवपाक. आनी हांगा म्हणटा आमी बारीक समाजाच्या लोकांक वयर काडटा, बहुजन समाजाच्या लोकांक वयर काडटा. आयज खंयचोच बहुजन आयज पोट कितें आयज उलोवचें पडटा. कित्याक हे पळोवन असो जाला. गोंयकारांक निसंडान केल्लें आसा, गोंयकारांक सामकें काबार केल्लें आसा. सो गव्हर्नर स्पिचीन हेजो मात्तूय उल्लेख केल्लो ना. आनी हे समज जालें नाल्यार आमचे शेतकार तुम्ही पळयता की ऑर्चर्ड लँड, आता ऑर्चर्ड लँडाचे खुबशे परिवर्तन दिसता, लँड यूज चेंज दिसता. थंय आयज काजू, हांगा व्हडले व्हडले काजू फेस्टिवल जाता. जो कॅज्यू फेस्टिवल आमी म्हणटा पळय तो कॅज्यू फेस्टिवल करून अर्थ ना. थंय 5-1 कोटी आमी मोडटा आसतले, पण ती 5-1 कोटीची दोंगर जे आसा, काजूचे दोंगर आसा ते सगळे वयता, तो पेंट मारता. मातशें आयकचें हे म्हाका हांगा कोण आसा पळय सगळ्यांनी आयकोपाचें. स्पीकर आयकता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक स्पिकरान आयकल्यार ते फुडें वयतले. स्पीकर सर आता हेजो उल्लेख म्हाका दिसता गव्हर्नरान मात्तूय करूंक ना. सो हांव हे स्ट्रेस करून परत कित्याक सांगता कित्याक हे लोकांक आनी प्रत्येक लोकांक कळपाक जाय की कितले डिस्ट्रक्टीव लेवलाचेर आयज सरकार पावल्लो आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की गव्हर्नर स्पिचीन खूब उल्लेख केलो की मिठागरकार, पाडेली, शेतकार, खाज्याकार, पदेर हेंचो उल्लेख जाल्लो आसा. पण स्पीकर सर एक हे जाल्लें आसा की प्रत्येक जाण हेंचो उल्लेख करता, मात हेंकां प्रोटेक्ट करपाक लागून कांय करिना. आमी जेन्ना सॉल्ट पेन्साचो रेजोल्युशन मांडलें
आमी मागले की हे बेग्यानच्या बेगीन हाडचे. म्हाका एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्ले की सॉल्ट पॅन्स जो आसा तो प्रिजर्व करपाक लागून बाय ऑक्टोबर पर्यंत सारकी पॉलिसी हाडटलो आनी ती पॉलिसी आपूण इम्प्लिमेंट करतलो. आता सॉल्ट पॅन्सान कितें जालां स्पीकर सर, आयजूच हे येयला आदलो मुखेलमंत्री तोय तुमचोच बीजेपीचो, त्याच्या मुखेलमंत्रीच्या हे जो आसा थंय सॉल्ट पॅन्टान तेंच्यांनी हे बांदलें हॉटेल रिसॉर्ट बांदलें आनी त्या रिसॉर्टाचेर आयज रेड पडल्या. सो हय छोटा बी. सो हे स्पीकर सर समज अशें करता मिसयूज ऑफ पावर, हो मिसयूज ऑफ पावर दिसता की सॉल्ट पॅन तुम्ही कन्वर्ट केली थंय कितें बांदता आनी ती चलता आनी थंय बर्ज कांड जालो, थंय सॉल्ट पॅनाचूच कांड जालो. सो हे जे सगळें जाता स्पीकर सर, हे जे गव्हर्नरान दखल घेवपाक जाय कित्याक आगरकार म्हणून सांगले तेंच्यानी आगरकारांक आमी सपोर्ट करतले. आतां हे आगरकारांक कशें सपोर्ट करतले परिवर्तन करून हेंय कळोंक जाय. स्पीकर सर आमी म्हणटा नुस्तेकार, आयज हांवें एक 0R मेन्शन केल्लो, नुस्तेकारांची जी एरिया आसा त्यो नोटिफायड जावपाची गरज आसा. नुस्तें जें येता ते अजून पर्यंत सारखे नोटिफाय जावना. कितले जे नुस्तें येता तेका मीन्स तेंका प्रोटेक्ट करपाक रिजर्वेशन थ्रू फिशरीज डिपार्टमेंट हे येयल्लें ना. हे केन्ना येतले जेन्ना आमचे नुस्तें काबार जातले. आयज अशें उल्लेख जाता की मेटल मेळटा, खंयचो रिसर्च, हो रिसर्च सारको करपाक जाय. कितें जाला मेटल मेळटा कारंजली म्हणटा म्हटल्यार तुमी नुस्तेकारांक काबार करूंक सोदता. आज मिनिस्टरान हे चिंतपाक जाय की बाबा हे कोण सांगता पळय म्हटल्यार आमच्या नुस्तेकारांक काबार करपाचे, नुस्तेकारांक दवरप ना म्हटल्यार ते एरियेन कितें तरी डेव्हलपमेंट करूंक सोदता आनी खंयच्या एरियेन काबार करपाक सोदता. लोक नुस्तें खावपाक वयचे ना. आमी आतां इतलो तेंप नुस्तें खाता आमकां कांयच जावना. आमी खाता नुस्तें पूण आमकां कांयच जावना. पूण अशें समजा आमकां वेज करचें पडटलें. म्हाका दिसता गव्हर्नरान हेंय चिंतपाक जाय की गोंयकार जे आसा ते नुस्त्याक सारके पिशे, शीत कडी ही आमकां खूब गरजेची आसा. नुस्तें ना जाल्यार आमी सामके जाम जाता. सो हें म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवंक जाय. हांगा भलतेच कितें रिपोर्ट्स धाडटा आनी तितून लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. हें करचें न्हू. आमच्या नुस्तेकारांक ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक आमी प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी ह्या सरकारान घेवपाक जाय. सरकारान तेजेर अजून पर्यंत स्टेटमेंट क्लियर कट स्टेटमेंट काडलेलो ना. सो हांव मागता की सरकाराचो स्टेटमेंट आसचो म्हणून. स्पीकर सर आतां आमी शेतां पळयता, शेतकारांची शेतां बुडटा, शेतकारांची शेतां काबार जाता. आमी खुबसो प्रयत्न केलो की खाजन शेती जी आसा ती रिवायव करपाक. आमी सरकारा कडेन मागले की तुमची पॅकेज जी आसा ती आमकां पॅकेज दिवची. आमी 5,000 कोटीची पॅकेज मारली जे करून बांदांची दुरुस्ती जावं बाकीची एरिया जी आसा ती प्रोटेक्ट करतले. पण ती अजून पर्यंत आमकां पॅकेज मेळोंक ना. आतां ही पॅकेज जी आसा जो डबल इंजीन सरकार जेन्ना म्हणटा मागीर मदींच अनाउन्समेंट अशें जालें की 500 कोटी आमकां मेळटले. अजून पर्यंत गेली ती 4 वर्सां जाली. आमी रेजोल्युशन मांडले, रेजोल्युशन पास जालें आनी ते जावन एश्युरन्स गावले आमकां. ते जावन पासून आयजच्या डेटीक पासून त्या खाजन शेती रिवायवल पॅकेज जी आसा ते अजून पर्यंत मेळोंक ना. सो हे डबल इंजीन सरकार कसले हे डबल इंजीन सरकार चलता हेंय आमकां कळपाक जाय. स्पीकर सर एकूच मिनीट. स्पीकर सर आमी गव्हर्नराचो खूब आदर करता, गव्हर्नराचो खूब रिस्पेक्ट करता. पण हेल्थ फेसिलिटी आयज सकाळी आमी उलयल्या की हेल्थाचे जे वायट आमकां जीएमसी येता, जीएमसीन आमी प्रत्येक दीस वचोन पळयता की कितें घडलां आनी कितें ना तें. आयज गव्हर्नरान दखल घेवपाची गरज आसली, तेणें सांगपाची गरज आसली. आनी मिनिस्टर पयलू सांगतालो की हेल्थ कॅराक कांयच प्रॉब्लेम ना. पण मागीर तो घुवलो जेन्ना आमी तांकां सांगलें अशें आसा तशें आसा तशें आसा. तो म्हणलो आमी इम्प्रूव केला, सीएमाक आमी घातल्या फायल, हेका घातल्या. आमी प्रत्येक हेका हे पळयता, प्रत्येक जो असेंब्ली सेशन आसता तेन्ना तेच आयकूंक येता आमकां की आमी ऑलरेडी फायल घातल्या, आमी फायल पुट अप केल्या, ती पास केन्नाच जायना. हांगा लोक मरून गेले, लोक आयज वचत आसा. हांगा खरेंच अक्षरशः हांव वयता तेन्ना हांव पळयता की आयसीयू मेळना, भायर उरता, कोणाक व्हेंटिलेटर ना, भायर उरता, बेड मेळना, कोणाक ऑपरेशन थिएटर मेळना ऑपरेशन करपाक लागून. कित्याक इतली हें जाल्लें आसा. सो हेजेर नियंत्रण आनी हें कशें करतले हेजेर गव्हर्नरान उलोवपाची गरज आसली. स्पीकर सर आयज आमचे टॅक्सीकार भाव, आतां आमी टॅक्सीचो खुबसो इश्यू पळयता, मोपा एअरपोर्टाचेर इश्यू पळयता, ओवरऑल टॅक्सी इश्यू पळयता. आनी एप एग्रिगेटराचेर हेच्या पयलीं सरकारान सांगलें रोखडेंच आमी तुमकां 1 म्हयन्या भितर कितें आसा तो पॉलिसी स्ट्रक्चर हाडटले म्हणून. अजून पर्यंत तो पॉलिसी स्ट्रक्चर ना. आनी तेज्या अंतर्गत आतां कितलेशे जाण अश्यो थोड्यो झूम कार म्हणून खंयची येयल्या, कोण आनी खंयची येयल्या, प्रायव्हेट ऑपरेटर, प्रायव्हेट टॅक्सी हांगा लीज आउट करता, प्रायव्हेट रेंट कॅब रीज आउट करता, रेंट कॅबूच न्हू प्रायव्हेट गाडयो रीज आउट करता. आनी पुलीस पासून कंप्लेन करता, पुलिसांक धमक्यो दिता, पुलिसांनी पासून धमक्यो घेतलेल्या तेंच्यो. म्हळ्यार इतली दादागिरी. आनी ते अशें सांगता की बाबा आमचो कोण तरी आसा, आमकां कोण हात लावपाक शकना. सो हें इनलिगल जें चलता आयज हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांगा ना. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर करता कितें, तो एवरी टायम म्हणटा आमकां अशें करपाक जाय, हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें येयला आनी खंयच्यान येयला. सो हें जितलें जाता स्पीकर सर ते कोण प्रोटेक्ट करतलो. ह्या आमचे लायव्हलीहूड, टॅक्सीकारांचो लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा. पण सरकार ती जबाबदारी घेयना आनी तेका लागून हांगा वाट लागता. स्पीकर सर आमी पळयता की हांगा
युरी बाब सदांच हेजो उल्लेख करता, चोरयो जाता, मर्डर जाता, रेप जाता, ड्रग डिलिंग जाता, हे चालूच आसा. हांगा हे स्टॉपूच जायना. आतां पयर एक व्हिडिओ आउट जालो, त्या व्हिडिओन अशें दिसपाक लागलें की हे खंय तो व्हिडिओ हांव मिडियान तो व्हिडिओ आउट केल्लो आसा. हे कोण कशें लडकी बेचेंगी आनी कितें बेचेंगी हे सगळें थंय चालू आसा. हे गोंयान चल्लां स्पिकर सर. आनी अशे दिशेन म्हटल्यार आमी जेन्ना संस्कृती राखपाचो हे करता, विचार करता, संस्कृती आमी फुडें व्हरपाचो विचार करता, तेन्ना हे समज घडटा ह्या गांवांनी, नाल्यार आयज हो सरकार करता कितें, हे पुलीस करता कितें, पुलिसांक कित्याक ओगी आसा, पुलीस कित्याक एक्शन घेयना, हे सगळे A to Z चलता गोंयान. सो हेका लागून नियंत्रण हाडपाक स्पिकर सर अजून पर्यंत हो सरकार अपयशी ठरलेलो आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता की फटायल एक्सिडंट्स, एकूच मिनीट, जे एक्सिडंट्स गोंयान सद्याक चल्ल्या ते इस्पा भायर जाल्ले आसा. आमकां जो रिपोर्ट गावल्लो आसा तितून ऑलरेडी 33% इन्क्रीज जाल्ले आसा एक्सिडेंट, फटायल एक्सिडंट्सान, आनी त्यात 37% डेथ इन्क्रीज जाल्या. आमी पळयता की ह्या 2025 आनी टुरिस्ट सीजन जे आमी टुरिस्ट सिजनान टुरिस्ट येता, सगळे वयता, आतां सादे ते मेर्शे जंक्शन, त्या जंक्शन सारखे मॅनेज करूंक जायना. हे आतां खरें म्हटल्यार प्रायम लोकेशन, प्रायम स्पॉट, मात तो मॅनेज करपाक जायना. हांगा ब्लॅक स्पॉट इतले जाल्ले आसा. आतां ब्लॅक स्पॉट म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघाचे येवया. आमच्या मतदारसंघात स्पिकर सर 4 ब्लॅक स्पॉट दाखयल्या. आतां तितूनचे 2 ब्लॅक स्पॉटाचेर हांवें डिमांड करून करून एक फ्लायओव्हर जो पेस्ट्रल क्रॉसिंग आसा तो भामोय, तुमकां खबर आसतलें, तुमी तेन्ना मिनिस्टर आसले, तेजें आतां काम चालू जाल्लें आसा. दुसरे आमी हांगा मोयतार हांगा गेले आगशी, हांगा क्रॉसिंग जाय, थंय तो अजून पर्यंत दाखयला. 4 वर्सां जालीं अजून पर्यंत जावंक ना. आमी डिमांड करीत आसा, आमी आमचे अप्रुवल घालीत आसा, मात तें जायना. बाकीचे ब्लॅक स्पॉट जे आसा, आगशीन आसूं, जुवारी ब्रिजार आसूं, त्या टनाचेर जुवारी ब्रिजार थंय एक्सिडेंट जाता. 21 ब्लॅक स्पॉट गोंयभरान आसा. आनी हो एक्सिडेंटाचो जो रिपोर्ट आसा तितून हो रिपोर्टान दिल्ले आसा. पण स्पिकर सर, हे अजून पर्यंत म्हटल्यार गेले ती 3 वर्सां आमी हेच आयकता, आमी हेजेर कितें तरी करता, आमी हेजेर कितें तरी करता, कितें करता, सोल्युशन येयना. सो सोल्युशन केन्ना पर्यंत येतलो? हेजी जबाबदारी ह्या सरकारान घेतलेली ना, आनी तेकाच लागून हे एक्सिडेंट वाडत चल्लेले आसा. आनी आयज आमचे गोंयकार जावं टुरिस्ट जे आसा ते पिड्यार जाता. स्पिकर सर, एश्युरन्सीस खूब जाली. आतां आमी CRZचे पळोवया. CRZचे आमी गेले ते फावट इश्यू काडलो तो भामोय इनलिगल रिटेनिंग वॉल. आतां ती रिटेनिंग वॉलाचें काम चालूच केलां, पण थंय चालू करून स्पिकर सर आयज तेंच्यांनी एन्करेज केली. टुरिझम एरियेन पावले, टुरिझमाक आमी कंप्लेन केली, टुरिझमान पॉयंट मार्क करून दिले. ते म्हणून लागले भायर येयल्या तेका एक्शन घेवपाक जाय, ती आमी डेमोलिशन करपाक जाय. सो ते डेमोलिशन करता म्हणून सांगले, अजून पर्यंत ते डेमोलिशन जाल्ले ना. सो स्पिकर सर, CRZची वायलेशन्स ही वाडलेली आसा. एवरी डे आमकां CRZ वायलेशन मेळटा आनी आमकां कंप्लेनी घालची पडटा. जेन्ना आमी कंप्लेनी घालता आमकां तो प्रोसेस आनी आमकां फास्ट प्रोसिजर आसा तो फास्ट मेळना. प्रोटेस्ट करचें पडटा, प्रोटेस्ट घेवन वयचें पडटा. सो हे कित्याक लागून घडटा स्पिकर सर? हो सरकार सिरियसनेस घेयना, नुस्तेकारांक प्रोटेक्ट करिना. आनी जो उदकाचो आमी विशय आतां उलयले की CRZच्या सायडीक जितले आमकां जो इकोसिस्टम आसा आमचो, तो इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी तो इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करतलो नाल्यार कायद्याचो पालन हो इम्पॉर्टंट आसा. आयज हांगा बिल्डर लॉबीचो मोगान जावं हो हॉटेल लॉबी मोगान जावं आनी कोणाच्या मोगान आमी आमचे सगळे विकूंक शकना. आमकां आमचे मोग जो आसा तो ह्या गांवच्या न्हंयचेर आसपाक जाय, आमच्या दर्याचेर आसपाक जाय, आमच्या उदकाचेर आसपाक जाय, आनी ह्या जमनीचेर आसपाक जाय. हे समजना स्पिकर सर, नाल्यार आमी हांगा उरपाचे ना. सो स्पिकर सर, गव्हर्नर स्पिचीन जे उलोवंक ना, तुमी आनीक टायम दिवपा ना, हांव जाणा तुमी तकली हालेली, पण हांव तुमचो मान धरता. आनी हे करून हांव इतलेंच म्हणटा की आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय. सद्याक जे चल्ला अंधाधुंदीचो कारबार चल्ला, हो बंद करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. हो समज आमी बंद करिना जाल्यार गोंयकार काबार जातलो, गोंयकार उरपाचो ना. आयज म्हणटा मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटीच्यो गजाली करता. आमी गोंयान मायनॉरिटी जाता, कोण मेजॉरिटी जाता, अश्यो गजाली करता. ह्यो गजाली कित्याक लागून घडटा? ह्यो सारक्यो प्लॅन्ड गजाली आसा. सो हे जावं नजो म्हणून हांव मागता सगळ्यां कडेन आग्रह करता की आमचे गोंय आमी राखुया आनी गोंय ह्या फुडल्या पिळगेक दवरुया. देव बरें करूं. Honorable LOP. Speaker sir, I rise to speak on the address of the Honorable Governor, Honorable Rajyapal, आणि सुरुवात एक